हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफरु जय गुरु ठाकुर डाकुछ आपण भलरे रुहंतु सुस्थ रे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सब दिन बढ़िया हेछि। आ गुटे सुंदर सकाळ आरंभ आ ये सुंदर सकाळ आ गुटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। तो सकाळ बासी काम मोर सब सरी जाइए आ बासी काम सरी देकी पळि आछे कना बाबा मु दी जण बाड़ी टिके काम करवा कना गछ नगा हबो अनगा हबो बोली कि हणा तड़ा सब चलची बाड़ी रे एबे काम आरंभ हो गलानी। तो शीत जेहेतु आसिलानी तो बर्तमान तो पनीपरिया नगेवा समय तो से कि अलरेडी तो आमर माने कबी गछ नगा सैलानी तापर बीन्स गछ नगा हवापाई कि बाबा करना मंजी आनी तो आज करना सकाळे सेगुड़ा सब मंदा कर दउचंती। तो मंदा कर देकी खत दे साला परे तापर करना बीन्स गछ नगेबा। तो मते पचारले कहले केते मंजी अछि देख से अनुसार आम करना मंदा करदेबा कर देकी गछ नगेबा। मिकिली आनिके देला मु सब गणुथुनी गणिकी जतोटा मंजी हबो सेतोटा मंदा कराई कि गछ नगा हबो। तो देखला बेलू कौन है ना मु से सब गणिकी सब रेडी करदेनी तापर मोर नजर आसला एटा बीन्स गछ ना नाड़ुका गछ ना झुड़ंग। तो से रकम मुझे मंजीटा जो कौ मंजी तो से कि देखु देखु कि जना पड़ला जे लास्ट जना पड़ला जे एटा बीन्स मंजी नुहे एटा हूँ करना झुड़ंग मंजी जेटा कि नाड़ुका बोलिकी कौ। तो मंजी पकड़ा कामटा आमर से करना कैनसल हो गला। तापर पलि आसला एठी जोना जो मंजी पका होती तो से मंजी पकई दे था ये जो बाबा जो हाणी से मटीटा को करना उदा समय हणा होता गछ नगा जीव बोलिकी। तो बाबा यहाँ करना हाणुले आउ करना आउ गोटे जगार जेटिकी टमाटो गछ कि शाग नगा जीव से सब माने उद्देश्य आपको सब हाणुचंती आ से हाणुचंती आ जार सब बाड़ी टुकुर मुकुर काम थिला मु से सब काम करूथनी। आ गुटे एठी करना छोट अमृतभंडा गछटे हेतिला आ सेटा तो अमृतभंडा तो हेतिला किंतु जेते अमृतभंडा हेई साला देखला बेलकु गछटा करना आपे आपे मरी गला। तो जेते ने हणा हला से मल्ला गछटा काई के बाड़ी रे रखिम ताकू भी मु हाणी के बाहर कर देनी बाहर कर दे के सकाळे करना ए रकम किछि समय आमे करना बाड़ी रे दो सकाळ उळी बेळ उळी आ दिन सारा तो बिल्कुल भी समय हुए ना बाड़ी रे काम करने के यही रकम सकाळे संज करके बाड़ी रे गछपत्र नगे दो आ लास्ट रे करना देखला बेलको जेते माने परिश्रम फल जेते मिले करना जेते सब गछ नगा सरिता बाड़ी जेते काले हरा भरा हो जाए सेते बेले करना बहुत खुशी लगे। तो आरंभ हो तो शीत दिन आई शीत दिन ही बाड़ी घरे बहुत पनीपरिया हुए आ माने ये शीत दिनटा सबुठ शीत सीना नागुथबो किंतु खाइबारे देह भी बेसी खराब हुए ना शीत दिन रे आ खाइबा पीबारे परिया पत्र कौन से अभाव हुए ना। आ मते तो भारी भल लगे शीत दिनटा आ गरम आसला माने रोग अधिका हबो गरम होउथबो सुई बसी होउथबोनी तापरे पुणी काम भी कने भी माने चिड़चिड़ा नागुथबो। तापर करना मो बाड़ी रे काम सार दे कि पळि आसिनी एपटरे मोर काम करिमी गाधुआ पाधुआ ठाकुर पूजा ये सब काम करिमी से समय करना गेलना आसिक पहुँचला बाबा तो कहले टिके बाड़ी हाण बोलिकी आ तापर से बाड़ी हाणुतला मिकिल जाके ताटे वीडियो करथिला कहले देखला बेलको से करना बाड़ी के रकम हाणुचे देखिकी आमे समस्त हसुथिले। बाबा कहले से जेतिकी बाड़ी न आनीची से जेतिकी हाणुतला ताठू अधिका से करना मांडिकी माटी की सब बसई दउथला। तो ये कि आम समस्ते हसुले आते हसिले करना सब से छाड़ी पलि आसला माने बिल्कुल भी ताको बाड़ी हाणी आसूलानी क्या बाड़ी हाणुची यहीटा बोधे ता जीवन से प्रथम थर बाड़ी हाणिला। तो क्या रकम हाणुची तापर बाबा ताको रागिक तू पलि जा से ट्यूशन से आसाला तू पलि जा तोर हाणिया दरकार नहीं तापर मु करना जी कम अच्छे मोर हाणिकी सब सरेदेमी। तो एमती सकाळ काम थिला मु एपटिके पलि आसिनी मो जो गाधुआ पाधुआ करके ठाकुर पूजा करमी मोर जो जति सब नित्यकर्म ताकू सब सरिया पाई आ से करना बाड़ी रे काम करचंती। बाड़ी रे कौन एटा तो हूँ आम जो घर सामनाटा से कम कर मु पलि आसिकी रोषे बास करती सकाळ खाइबाटा बनईनी बन सारिकी खाया पीवा को दे देती। तो समय देखिपे केतोटा होईची तो 10टा 20 होता से अलरेडी रोषे बास सरईकी समस्त को खाया को दे देती समस्ते खाई पी देते खाई पी देकी छुआ तांकर स्कूल पलि जाते समस्ते समस्त कम बाहरी जाते आ खिया पिया सरला सकाळे तो देखिपे के रकम सब छिनछतर होगी पड़ी।
तो मुझे कहते ना गाधुआ गलन ट्यूशन आसला बेलू मुझे गाधुआ पाधुआ करूनी से 8:30 बेले ट्यूशन आसे गाधे पाधे ठाकुर पूजा करी तापर कना सकाळ खाइबा बनईथिनी बनईकी तांकु सबू देकी विदा कर सारिकी मु खाई सारला बेलू 10:30 माने 10:20 बाजी तापर मु आसिकी नागियनी मो कामर आ एते माने लेट होइतिला जे मु सकाळ करना आउ तार सकाळ रोषेई बासर वीडियो मु आ किछि बनई पारतिली केते शीघ्र रोषेई सरेकी समस्त खाइया को देमी से चिंतार मुझे करें तो मो भिडियो एमती जोड़ी होगी रही था वीडियो को आरंभ रू शेष पर्यटन देखूँ बिल्कुल भी स्किप करंतुनी आ मो भिडियो किसी भी जदि आपन को पसंद आसुए तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदे आ छोट स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे जे मो भिडियो आपन को केमिति लगुचे बोलिकी आ कहीं जदि नुआ करके मो भिडियो देखुंते तो प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि मुझे जितेबले भी वीडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपण ही मो वीडियो देखिपारे आ मो वीडियो को आपण फैमिली फ्रेंड मान सहित टिके शेयर कर दिंतु तो मत भी टिके सपोर्ट हम कहीं आपणकर सपोर्ट आ भल पाइबा मत यूट्यूब रे वीडियो बनाया प्रेरणा जोगाऊँगी आ साहस दूची तो आपण सागर कथा होची आ सेपटर करना काम मु नागी तो छुआ जे खाई जाइए बासन कुसन ताकू सब गुछेकी से पुछा मारदेमी पुछा मारदे सारिकी बासन नहीं कि टियल पाखर रखीदेकी आसिकी एठी करना जी सब जिनपतर अच्छी ताकू सब गुछेकी रखीमी काम तो करी चलथिबो आ काम सरला परे जो जिनपतर जो खेला होगी रही थाए ताके रखिबाटा भारी कष्ट सब गुछेकी व्यवस्थित करके रखिबाटा आ तबे देखबा तो रोषेई कला माने ना सब जिनस बाहर को बाहरी आसे पुणी ताकू कना रोषेई सइला परे ताकू व्यवस्थित करके रखिया को पड़े एठी मते बेसी समय मते एठी नागी जाए सकाळे रोषेई मु गैस रे करे आ तापरे सेटे जिनपतर सब छिंचत रही जाए पुणी ताकू सब बासन कुसन धुआ धुई करके आनिकी ताकू व्यवस्थित करके रखे एटी प्राय अध घंटे समय मत नागी जाए ये सब कम सरेला बेलू आ तापर कना राति पाइने प्रथमाष्टमी तो से कि चाउल भी गंडे पानी बतुरी जे काली की कना पिठा करमी बुलिकी से भी तो गोटे अधिका कम मो पाई नागिला ये सब घर कम सहित बर्तमान चाउल चूना कुटा जीव आपर हूँ जाऊ चकुड़ी हो कि आण चकुड़ी हो कि मेथी पिठा हो तो जहाँ भी हो कि बना काली राति पाइने जेहेतु अष्टमी अष्टमी ता छुआ पढ़ुआ नहेले बोली कौन पिठापणा खाइबनी तापर ये जो शीत जे पड़ानी ये शीतर कना पिठा खाइबा कि चकुड़ी पिठा खाइबा के भारी सुंदर नागे कहीं बिल्कुल भी खटा हुए ना खाइया को बहुत सुंदर नागे तो से कि मु चाउल भी बतुरे देथिनी ताकू करना छाणी छुणी रेडी करदेमी सकाळे करना गाधेबा पूर्व मुझे बतुरे देथिनी आउ सेपटर करना बासन सब टियल कतर आनिक तो पकई देती मुझे कह ना आगे ताकू सब रखी राखी दिए आसिक चुली नगे देकी चाउल पणी दिए थे चाउल पणी देकी एपटर भात हो तो सेपटर करना मोर जी सब कम जेरकम बासन धोईमी बोतल पानी भरिकी नहीं रखीमी दीपर पाई आ लुगापटा जे पड़ी ताकू सब धोईमी आती सब कम सरे देकी आसला बेलू मोर भात हो भात हो सारी भात केन केन भात हो जाए केन केन भात हवापाई कि समय थाए किंतु भात चुलीटा नगे देकी मु जाइकी करना से सब कम सरे दिए तो भात चुली नगे देनी नगे देकी चाउल को भी छाणीमी ताकू करना सकाळ पुर पानल बतुरेली ताकू छाणीकी रखीदेमी छाणीकी रखीदेले करना चूना कुटिया पाई कि मैंने सुविधा हम नन करना चाउल पेड़ी जीव जदि सांगे सांगे छणा हम चाउल सोची पेड़ी जीव बाटी हेनी भल तो चाउल छाणीकी ताकू टिके खरार सुखे दे आसनी सुखे देकी जेरकम मोर सब जेरक चिराचरित काम बासन धुआ पानी निया आउ लुगा सफा जे सब लुगा तो सफा नुहे लुगा धुच एबे आ सकाळ बेला लुगा सफा करि पारनी मते समय होनी एबे करना मु बेले गुड़िया लुगा सफा जते समय मिलुची आ मु सते लुगा सफा करूची आउ रूटीन ले काम हेई पारुने तो बासन धुआ धुई करके जाके रोषेई कर माने तरकारी पत्र करमी आज करना पूरा गाँवली खाइबा बनईची जेटा कि शीत दिन रे केवल शीत दिन रे ही मिली थाए आ शीत सरीला परे से जिनस केबे भी मिले नाही तो आज से तरकारीटा बनईथिनी ता संगर अंडा तरकारी भी बनईथिनी किंतु से तरकारीटा समस्त को पसंद आसिला अंडा तरकारी तो समस्त जानचंदी के रकम नागे आउ जे तरकारीटा मु बनईथिनी से समस्त को पसंद समस्त कौन आज भाई थिले बाबा थिले समस्त कहले दी जन कहते जे तरकारीटा बहुत सुंदर हेची आ से तरकारी एते सुंदर हेची जे ता पाखरे करना अंडा तरकारीटा फिका नागुचे
ତ କି ତରକାରୀ ବନେଇଥିନି ଆଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାସନକୁସନ ଧୁଆ ଧୋଇ ସରେଇ ଦେଇକି ଲୁଗା ସବୁ ଥିଲା ଲୁଗାପଟା ଧୋଇଦେମି, ଧୋଇ ଦେଇକି ନେଇକି ତାକୁ ଶୁଖେଇଦେମି। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ନା ଶୀତ ପଡ଼ିଲାନି ଯେହେତୁ ଖରା ଟିକେ ଟାଣ ଖରା କରୁନାହିଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କ'ଣ କରୁନି ଆଉ ଡେରି କରିକି ଟିକେ ଲୁଗା ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ଲୁଗା ଶୁଖୁନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଲୁଗା ଧୋଇକି ଶୁଖେଇ ଦିଏ। ଶୁଖେଇଦେଲେ ସେଟା କ'ଣ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଶୁଖିଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାମ ସବୁ ସରେଇ ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଭାତ ଆଜି ହେଇଥିଲାନି, ଭାତ ହେବା ପାଇଁକି ଟିକେ ସମୟ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆସିକି ବସିଗନି ପରିବା କାଟିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଖାଉଛି ବୋଲିକି, ତ ସକାଳେ ଯେ ବୁଟ ମୁଗ ଯେ ବତୁରା ହେଇଥିଲା ନା ଖାଇବା ପାଇଁକି, ମୋତେ ଆଉ ସମୟ ହେଇଥିଲାନି ସେଟା ଖାଇବା ପାଇଁକି। ବାବା ତ ଖାଇଥିଲେ ମୋ ପାଇଁକି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଏବେ ମୋତେ ସମୟ ହେଲା ବସିନି ଆଉ କ'ଣ ନା ସେ ବୁଟ ମୁଗ ଯେ ଥିଲା ତାକୁ ଧିନି ଆସିକି ଖାଇ ଦେଇଥିନି। ଆଉ ନହେଲେ କ'ଣ ନା ସେଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବସିକି ପରିବାପତ୍ର କାଟି ସାରିଲା ବେଳକୁ ଭାତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭାତ ଗାଳିଦେମି, ଭାତ ଗାଳି ଦେଇକି ତରକାରୀ କରିମି। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ନା ବୋଇତାଳ ଗଛର ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ଏଟା ଆମ ବୋଇତାଳ ଗଛ ନୁହେଁ, ଖୁଡ଼ି ଘର ବୋଇତାଳ ଗଛର ଫୁଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଥିନି ବୋଇତାଳ ଫୁଲ। ତା ବୋଇତାଳ ଫୁଲର ବନେଇମି ବରା ବନେଇମି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଯେ କହୁଥିନି ଶୀତ ଦିନିଆ ତରକାରୀଟେ ଆଜି କରିଥିନି ବୋଲିକି, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଟକ ଭେଣ୍ଡି ପାଣି। ଟକ ଭେଣ୍ଡି ପାଣି ତ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଟକ ଭେଣ୍ଡି କିଏ ଜିନିଷଟା, ସେଟା ଖଟା ଖଟା ଲାଗେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଟା ଖଟା ଲାଗେ। ତ ମୋତେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଏ ଆଉ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଛି। ତ ଆଜି ଟିକେ ବି ଟକ ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ କେରକମ କରିଥିନି ତା ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିମି। ଯଦି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଟକ ଭେଣ୍ଡି ତ ସେମିତି ତରକାରୀ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଦେଇକି ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଥିଲା ଯେ ମନରେ ପଡ଼ିଲା ସେଟା ତ ଗୋଟେ ଖଟା ତରକାରୀ, ମନରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହି ଆସିବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ସେ ତରକାରୀଟା। ଆଉ ଭାତ ଗାଳି ଦେଇଥିନି, ଭାତ ଗାଳି ଦେଇକି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଧିନିକି ଚୁଲି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିନି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ନା ଚୁଲି ପାଖଟା ଖରକା ପୁରକା କରିକି ରେଡ଼ି କରିଦେନି। ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେବ, ଚୁଲିରେ ଦେଖିବାକୁ ନିଆଁ ଥିଲାନି, ନିଆଁ ସବୁ ଲିଭି ହେଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ବତା ଜାଳ ଜଳଉଛି, ସେଟା କ'ଣ ନା କାଠ ହେଇଥିନେ ନିଆଁ ତ ସେରକମ ଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ବତା ଜାଳ ତେବେ କ'ଣ ନା ନିଆଁ ସବୁ ଲିଭି ହେଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଚୁଲି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଚୁଲି ଲଗେଇକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ତରକାରୀ କରିଥିନି। ପ୍ରଥମେ ତ ବୋଇତାଳ ଫୁଲର ବରା ବନେଇ ଦେଇଥିନି, ତାପରେ ବନେଇଥିନି କ'ଣ ନା ଟକ ଭେଣ୍ଡି ପାଣି। ଆଉ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ପାଣି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିଥିନି। ଆଉ ସେ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ପାଣିରେ କ'ଣ ନା ଆଜି ନାଉ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଦେଇକି ଯେହେତୁ ତରକାରୀ ବନେଇଥିନି, ତ ନାଉ ଖମ୍ବ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ଦେନି, ସେଟା ସିଝିଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ନା ଟକ ଭେଣ୍ଡିକି ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇ ଧାଇକି ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେନି। ଆଉ ସେ ଭଲ ରକମ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ ନା ବଡ଼ି ରସୁଣ ଆଉ ଫୁଟଣ ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ପଘାରି ଦେଇଥିନି। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇ ନେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୁଢ଼ିଆ ହେଇକି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇକି ଆଣିଥିଲିନି। ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇକି ବି ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ବଘାରି ଦେବେ, କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ପାଣି। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶୀତ ଦିନିଆ ତରକାରୀ। ଶୀତ ପଳେଇଗଲେ ନା ଟକ ଭେଣ୍ଡି ବିଲକୁଲ ବି ମିଳିବନି, କେବଳ ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମିଳିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ଚୁଲିଟା ଲଗେଇ ଦେଇକି ବନେଇ ଦେଇଥିନି ବୋଇତାଳ ଫୁଲର ବରା। ତ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଦିଦି, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିଦି, ପୁଷ୍ପ ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେସନ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଆଉ ଚାଉଳ ବଟା ଦେଇଥିଲିନି, ବେସନ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ପରିବା କ'ଣ କାଟିଥିନି, କ'ଣ ନା ଖୁମ୍ବ ଆଳୁ ନାଉ ଯେ କାଟିଥିନି କହୁଥିଲି ନା, ସେ ନାଉ ଖୁମ୍ବ ଆଳୁକୁ କାଟି କୁଟିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି। ଟକ ଭେଣ୍ଡିକି ବି ଆଣିକି ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି। କହୁଥିଲି ନା ପ୍ରଥମେ ବୋଇତାଳ ଫୁଲର ବରା ବନେଇଥିନି, ବରା ବନେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ବନେଇଥିନି ଟକ ଭେଣ୍ଡି ପାଣି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଇ କିଛି ଦିନ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ଯାଉଛି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସକାଳଠୁ କାମ ଦାମ କରିକି ତାରି ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ପଠେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ସେଟା ମାନେ ନ କହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ବି ଭ୍ୟୁଜ୍ ନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁକି ହିଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲିଣି।
କୁଆଡ଼େ କି ଯିବା ଆସିବା ସେସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେନି କାହିଁକି ନା କେଉଁଠିକି ଗନେ ଆସିନେ ନା କେବଳ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ପାରିମିନି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିମିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇ ପାରିମିନି ବୋଲିକି ବି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇକି ରହିପାରୁନି କି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁକି ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମାନେ କିଛି ଟିକେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁନି ତ ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଆଉ ମାନେ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ସେଣିକି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆଉ ତ ଦେଖିବ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଯେଉଁ ଟକ ଭେଣ୍ଡିର ଖଟା ପାଣି ବନେଇଥିନି ବୋଲିକି ଟକ ଭେଣ୍ଡି ପାଣି ବନେଇଥିନି ବୋଲିକି ତ ଟକ ଭେଣ୍ଡିକି ସିଝେଇ ଦେଇଥିନି ଲାଉ ଖମ୍ବ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ଦେନି ସେଟା ସିଝିଗଲା ପରେ ଟକ ଭେଣ୍ଡିକି ଦେଇଥିନି ପଛର କାହିଁକିନା ସେଟା ତ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ ତାପରେ କ'ଣ ନା ସେଟା କ'ଣ ନା ଖଟା ଜିନିଷ ଦେଇକି ସେଟା ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେନି ବାହାର କରିଦେଇକି ବଡ଼ି ଫୁଟଣ ଆଉ ରସୁଣ ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ତାକୁ କ'ଣ ନା ବଘାରି ଦେଇଥିନି ତ ତରକାରୀ ପୁରା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ତରକାରୀ ବନିଥିଲା ଆଉ କହନ୍ତିନି ନା ଖଟା ପାଣି ଭାତକୁ ନ ବଟାଣି ସେଇ ରକମ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଖଟା ପାଣି ଭାତକୁ ତ ଦ୍ୱିପହରେ ନେଇଥିଲା ଟାଣି ଆଉ ତମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଟକ ଭେଣ୍ଡି ପାଣି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିପହରେ ଖିଆପିଆ ସମୟର ଭାତ ବୋଇତାଳ ଫୁଲର ବରା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ପାଣି ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ମାଛ ଖଟା ଏତିକି ହିଁ ରୋଷେଇ